वलकद अरसलना, और अलबत्ता तहकीक, अरसलना हमने भेजे, रुसुलन रसूल, मिन कबली का आपसे पहले, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा जा रहा है कि आपसे पहले जो हमने रसूल भेजे हैं, वजअलना, और बनाया हमने, लहुम उनके लिए, अज़वाजन बीवियां, वज़ुर्रिया और औलाद। असल में ना मुशरिकीन मक्का का एक ये भी दावा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किया करते थे, ये कैसा नबी है कि इसके हमारा जैसे ही बंदा है, ये बशर है हमारी तरह का, बीवियां भी हैं इसकी, इसकी औलाद भी है, और सूरह फुरकान में हमने पढ़ा था कि ये बाजार में तिजारत भी करता है, तो ये कैसा नबी है। तो बेसिकली जो है ना, इस्लाम तो रहबानियत नहीं सिखाता ना, और चूंकि अगर बंदा बशर हो, इंसान हो, तो उसकी ज़रूरियात तो होती हैं, तो उसके लिए जो है वो फिर उसको बाजार भी निकलना पड़ेगा, उस नबी को फिर जो है वो अपने अज़दवाजी ताल्लुकात बनाने के लिए शादियां भी करनी पड़ेंगी, फिर बच्चे भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपसे पहले भी जितने रसूल आए हैं उनकी भी बीवियां थी और उनके भी बच्चे थे। तो इससे साबित ये होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो बशर थे। तो लोग ये कहते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नूर है, वो ये बात गलत बयान करते हैं। नूर नूर हिदायत है, लेकिन वो कहते हैं कि नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से नूर है, वो गलत बयानी से काम लेते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था? हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला। आप मुझे ये बता सकते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन के वालिद का क्या नाम है? जी नहीं सर पता। उनके क्यों? सर वो तो क्योंकि वो नूर है ना, वो नूर है, उनकी इस तरह औलाद नहीं होती। तो नबी अलैहिस्सलाम बेसिकली बशर थे, बीवियां थी, बच्चे थे, क्योंकि ये मुआशरे के लिए आए थे, यहाँ इंसान बसते थे, तो अल्लाह ने इंसान को ही रसूल बना के भेजना था ना। लेकिन अफजलुल बशर है, अल्लाह ताला जो है वो इन पर वही नाजिल फरमाया करते थे, सारे अंबिया के सरदार हैं, तमाम इंसानों से जो है वो अफजल है नबी अलैहिस्सलाम। अगली आयत है जी, वमा काना लिरसूलिन, और नहीं है किसी रसूल के लिए, अन यतिया, के वो ले आए, भी आया किसी निशानी को, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से। मुझे आप ये बताएं कि एक नात अमूमन रबीउल अव्वल के महीने में पढ़ी जाती है, आपे चन्न तोड़दा ते आपे चन्न जोड़दा, ये सुनी है आपने कभी? जी सर सुनिए। तो यहाँ तो मैंने अल्लाह नहीं कह सुनी। रहे हैं कि कोई नबी जो है वो अल्लाह के हुक्म से, हुक्म के बगैर कोई मौजज़ा, कोई निशानी ला ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या ये कुरान गलत है या ये लोग गलत हैं। नहीं सर, इसमें भी अब अकीदे की बात होती है, बाज लोगों की समझ में फर्क होता है, वो अल्लाह के हुक्म से इसको तोड़ रहे थे। नहीं नहीं, देखें बाजी, जब अल्लाह ने कह दिया ना कि कोई जो है वो रसूल अल्लाह के हुक्म के बगैर निशानी नहीं ला सकता, मौजज़ा नहीं ला सकता, तो किसी इंसान को ये अब जो है वो इजाजत नहीं है कि वो ये कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आप ही चंद तोड़ देने थे, आप ही चंद जोड़ देने। इसके बात बस समझने में फर्क है, कहने वाला अगर अब उसके अकीदे में फर्क होगा तो वो मतलब ऐसे बात करता, वरना इसमें बात यही है कि वो अल्लाह के हुक्म से था, क्योंकि वो मुशरिकीन मक्का जो मुआवजा मांग रहे थे और ये अल्लाह के हुक्म से उन्होंने सब कुछ किया था। जी, देखें बिल्कुल आपकी बात बजा है। देखें मसला ये है कि अगर मैं और आप कन्वर्सेशन करें, कोई बातचीत करें, तो मैं जो अल्फाज कहूँगा आप वही समझेंगे ना। जी सर। तो लेकिन ये बात वही है कि समझने का फर्क है बस। हाँ देखें, अब ये लोगों के अकीदे बना दिए गए हैं, ये शैतान बेसिकली बैक एंड पे जो है वो शैतान बैठा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम, देखें नबी से ये, अगर ये बात अगर हम कह दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के हुक्म से मोजज़े का ज़ुहूर करते थे, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होती। बात फॉलो कर रही हैं आप मेरी? जी सर। हाँ, लेकिन सर इसी तरह यही देखे ना, बात। अब ये बात आ रही है नात के हवाले से, इसी तरह हम बहुत सारी बातें जो आम बंदों से भी कहते हैं, फलां ने मुझे ये चीज दी तो अल्लाह के हुक्म से, इसमें भी यहाँ यही आ रहा है बात। नहीं अब देखें वो बाजी, समझने की बात, जिनको अक्ल नहीं है बाजी वो और तरह से ले मैं जाते हैं। आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ, मेरी बात सुने।
دیکھیں اگر آپ میرے پاس بیٹھی ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ باجی مجھے 1 گلاس پانی دے دیں، آپ مجھے 1 گلاس پانی دے دیں گی نا؟ بالکل دے دوں گی. آپ کی مہربانی. اچھا اگر آپ میرے پاس نہیں ہیں اور کہیں گجرانوالا میں بیٹھی ہوئی ہیں اور میرا آپ سے رابطہ بھی کوئی نہیں ہے اور میں کہوں جی باجی آشی پانی مجھے دے دیں، کیا آپ پانی مجھے پلا سکتی ہیں؟ سر نہیں پلا سکتی، تو وہ تو ایک سوچ آتی ہے نا کہ نہیں، مطلب ایک بندہ میرے پاس ہوتا تو وہ مجھے پانی پلا دیتا. پوائنٹ دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے نا وہ اسباب کے تحت ہے. اسباب کے تحت کسی سے مانگنا شرک نہیں ہے کہ بھئی مجھے یہ چیز پکڑا دو. سر میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو سمجھنے میں فرق ہے بس بات کا. ہاں اب لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ قبروں پر جاتے ہیں، اسباب نہیں ہے اور ان سے مانگتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. تو یہ کلیئر کٹ آیت ہے کہ کسی رسول کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے. اب اگر جو کہتا ہے نا کہ آپ ہی چند جوڑ دا تے آپ ہی چند توڑ دا، اس کو اگر آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے نا وہ نہیں سمجھے گی، وہ یہ بات نہیں سمجھے گا. تو یہ قرآن جو ہے وہ بالکل کلیئر کٹ باتیں ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کبھی کھول کے پڑھا نہیں ہے. یہ جو لگے ہوتے ہیں نا آپ پہ چند جوڑ دا تے آپ پہ چند توڑ دا، یہ وہ لوگ ہیں جو محلے میں عام پھرتے ہیں اور نماز تک نہیں پڑھتے، تو وہ قرآن کیا پڑھیں گے؟ اب یہ آج لائبہ کا پیپر تھا، انہوں نے پوچھا ابلیس کون تھا؟ یہ لاشعور لوگ ہیں سر. تھا کیونکہ پورے کالج نے تقریباً یہ ٹک کیا کہ جی وہ فرشتہ تھا. جی آپ یہ دیکھیں نا، یہ آج بچی کے پیپر میں ایک کوشچن آیا تھا کہ ابلیس جو ہے وہ کیا تھا، جن تھا کہ فرشتہ تھا. تو بیٹی بتا رہی ہے کہ میری ساری کلاس فیلو نے جو ہے وہ ٹک کیا کہ وہ فرشتہ تھا. تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کا کیا لفظ کیا تھا؟ وہ پہلا لفظ اقرا بسم اقرا، ربک الذی. یعنی پڑھو. تو ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا. ہم تو قرآن کو کھول کے پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم جو ہے وہ قرآن کو صرف ثواب کے لیے ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو اگر ہم ترجمہ پڑھ لینا ہمارے عقائد بالکل ٹھیک ہو جائیں اور کوئی مسئلے والی بات نہ رہے. لکلی اجل کتاب، ہر جو ہے وہ چیز کا ایک وقت مقرر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. یعنی جب لکھا ہوا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کوئی نشانی لانا تو وہ نشانی آ جائے گی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو وہ نشانی نہیں آئے گی. یونس علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے، نبی ہیں اور جو غیر نبی ہیں، جتنے بھی انسان غیر نبی ہیں ان سے افضل ہیں. لیکن کیا کیا انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو کہہ دیا کہ 3 دن کے بعد آپ پر عذاب آئے گا. تو کیا ہوا یونس علیہ السلام کے ساتھ؟ پتہ نا آپ کو، سمندر میں جی گئے، سر. مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بند کر دیا ان کو. تو کسی رسول کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کسی رسول کو کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آئے. لکلی اجل کتاب، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. یمح اللہ ما یشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ جو ہے وہ مٹا دیتا ہے. ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. وہ یثبت، اور جس کو چاہتا ہے وہ ثابت رکھتا ہے. وہ اندہ، اور اس کے پاس الکتاب، اصل کتاب ہے. یہاں پر جو ہے وہ ایک ایلیگیشن یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ جی پہلے بھی رسول آئے وہ اپنی کتابیں لے کے آئے ہیں، اب تم کہہ رہے ہو وہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب یہ قرآن آ گئے اس کو پڑھو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اصل کتاب، جو اصل سر چشمہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس بات کو چاہے مٹا دے، جس بات کو چاہے ثابت قدم رکھ دے. اس آیت کے متعلق جو آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جو ہے جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے نا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر آپ نے میری زندگی میں میرے لیے شقاوت رکھی ہے، یعنی بدبختی رکھی ہے، تو یا اللہ اس کو مٹا دیں اور اس کو سعادت میں بدل دے. کیونکہ یا اللہ آپ جو چاہے مٹا سکتے ہیں اور جو چاہے ثابت رکھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی اچھا لگے اور اللہ کو بھی اچھا لگے کہ یہ بندہ کیسے مجھ سے دعائیں کر رہا ہے. ہم بس کہتے ہیں یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے. اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اچھے الفاظ میں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اسماء الحسنہ کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ اگر یہ کام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے میری زندگی میں
اور मेरे लिए खराबी है इस काम में, या अल्लाह तू मिटाने वाला है और तू ही साबित रखने वाला है, या अल्लाह तू इस काम को मिटा दे और मेरे लिए अच्छा लिख दे। तो थोड़ा सा वर्डिंग जो है ना दुआओं की, थोड़ी सी इसको ना थोड़ा सा बढ़ा के, थोड़ा सा यानी अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी के साथ जो है वो दुआएं मांगा करें। तो यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, और अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है साबित रखता है, क्योंकि उसके पास ही असल किताब है। व इम्मा नुरियन्ना का, और अगर नुरियन्ना का दिखा दें हम आपको, बाज वो नाइदुहुम जो हमने उनसे वादा किया है, ओ नतवफ़यन्ना का, या हम आपको फौत कर दें। यानी यहाँ ये बयान किया जा रहा है कि हमने जो कुरैश मक्का का वादा है ना कि इनको सजा मिलेगी, या जो मुनकरीन है, जो कुफार हैं, उनको सजा मिलेगी, इसका कुछ हिस्सा अगर हम आपको दिखा दें आपकी जिंदगी में ही, या हम आपको फौत कर दें और उसके बाद उनको वो अजाब मिले, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? फ़इन्नमा अलैकल बलाग, क्योंकि आप पर सिर्फ पहुंचा देना है। फ़इन्नमा अलैकल बलाग, आप पर सिर्फ पहुंचा देना है। ये ईमान लाते हैं नहीं लाते, इन पर अजाब आता है नहीं आता, ये नबी अलैहिस्सलाम का काम नहीं है। बात फॉलो कर रहे हैं आप? जैसे सूरा नमल की आखिरी आयत में है, वह अन अतलू अल कुरान, कि मेरा काम ये है कि मैं कुरान की तिलावत कर लूँ। और अगली अगली आयत में आता है कि जो हदायत पाएगा वो अपने नफ्स के लिए हदायत पाएगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत करनी है, जिसको हदायत मिल जाएगी, जो गुमराह रहेगा वो गुमराह ही रहेगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो है वो पहुंचा देना है। इसी तरह हमारा काम भी जो है वो कुरान जो है वो पहुंचा देना है आप लोगों तक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप पर सिर्फ जो है वो पहुंचा देना आपका काम है। आगे का काम क्या है? वो अलैनल हिसाब, और हमारा काम है उनका हिसाब लेना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम जो है वो उनसे हिसाब लेंगे। कैसे लेंगे वो अल्लाह हदीस में भी आता है। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो सिर्फ बलाग है, पहुंचाना है, हिसाब लेना नहीं है। अवलम यरू अन्ना नातिल अर्ज़ ननकुसुहा मिन अतराफिहा, अवलम यरू, क्या वो नहीं देखते, क्या नहीं देखा उन सब ने, अन्ना के बेशक हम नाती आते हैं, अल अर्दी जमीन, अल अर्जा जमीन का, ननकुसुहा ये तनकीस से है, नुक्स से है कि कम कर रहे हैं, मिन अतराफिहा, क्या ये कुरैश मक्का ये देख नहीं रहे कि उनके उनके ऊपर जमीन जो है वो तंग होती जा रही है। यानी नबी अलैहिस्सलाम वो बेसिकली जो है ना वो 10-12 सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए थे कि भाई ये जहाँ जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाएंगे ना तो इनके पीछे पीछे जाओ, और लोगों को कहो कि ये वो बातें करता है कि जो भाई को भाई से लड़ा देता है, फैमिलियों को जुदा कर देता है। अब बेसिकली वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक रहे थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशहीर हो रही थी उन्हीं के जरिए, और लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ईमान में दाखिल होते जा रहे थे, और कुरैश मक्का जो कुफार थे ना वो कम होते जा रहे थे, तो उन पर जमीन जो है वो तंग होती जा रही थी। तो अल्लाह ताला उसी की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं देखा कि हम जो है वो जमीन को तंग कर रहे हैं, मिन अतराफिहा, उसके किनारों से, वल्लाहु यहकुमु, और अल्लाह ही हुक्म देने वाला है, ला मुअक्किब, कोई नहीं टालने वाला, ली हुक्मी ही, उसके हुक्म को, वहुआ, और वो सरीउल हिसाब, सूरत से है, जल्दी हिसाब लेने वाला है, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। देखें नबी नबी अलैहिस्सलाम जो है वो एक मीडियम है हमें अल्लाह ताला से मिलाने का, याद रखिएगा। मैं ये हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि नबी की कोई हैसियत नहीं होती, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नबी अफ़ज़लुल बशर हैं, नबी हमारे जो है वो मोहसिन हैं, हमारे लिए उन्होंने रो रो के दुआएं मांगी हैं, हमारे लिए जो है वो उन्होंने शिफात करनी है, और हमारे लिए वो गमज़दा रहे हैं। लेकिन असल जो चीज़ है ना वो किस लिए आए थे, किस लिए गमज़दा थे, कि हमारी कनेक्टिविटी अल्लाह ताला से हो जाए। तो शैतान ने जो है वो अपने पीछे लगा लिया, और नबी को जो है ना कुरैश मक्का का दावा था क्योंकि ये बशर हैं इसलिए ये रसूल नहीं हो सकते, ये दावा था कुरैश मक्का का। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जी ये सर। कुरैश हाँ मक्का जी। ये दावा करते थे ना कि चूंकि ये हमारी तरह का इंसान है इसलिए ये रसूल नहीं हो सकता।
ایسے ہی ہے نا. جی آج کل کیا لوگ کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ یہ رسول ہیں اس لیے یہ بشر نہیں ہے. تو دونوں ہاں میں جی ریزمبلنس ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں اللہ کا نور اللہ ہاں کا نور آج کہتے کل ہیں. لوگ یہ اس بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چونکہ رسول ہیں اس لیے وہ بشر نہیں تھے. بشر کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. افضل البشر ہیں وہ, بشر ہیں, افضل البشر ہیں وہ. تو یہ قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا, ہمارے عقائد ٹھیک ہوں گے. دیکھیں ہم جدی پشتی جو ہے وہ چلتے آ رہے ہیں اسی طرح. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. لیکن جو ہے نا یہ قرآن پڑھنا, اس کا سمجھنا یہ فرض ہے ہر مومن پر. یاد رکھیے گا قرآن کو سمجھنا فرض ہے. دس از اے کوڈ آف لائف کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے ہم نے. تو جب کوڈ آف لائف سمجھ میں آ جائے گا نا تو زندگی ہماری جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. تو یہاں پر آج کا سبق ہمارا ختم ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں.